वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दं सहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनपरिवृतं वृन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ହେଇଗଲା ନା? ହଁ। आज एक पवित्र तिथि गीता जयंती। भगवत गीता ये भगवान मुख निसृत वाणी। गीता सुगीता कर्तव्या कि मने शास्त्र विस्तरे जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात विनिसृता। जी भगवान मुखर निसृत होती भगवान निजे कहते आजिर दिन रे कहवा आरंभ करते मार्गशीर मास कृष्ण शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि रे एपटे एकादशी तिथि सेपटे गीता जयंती। भगवान भगवत गीता द्वारा केवल जीव मानकर मंगल करिवार इच्छा रे कोई प्रकट करथिले। महाभारत ग्रंथर भीष्म पर्वर 26 अध्याय रु आरंभ करी 42 अध्याय पर्यंत जो 18 अध्याय ताहा होछि भगवत गीता। गीता सुगीता कर्तव्या कि मने शास्त्र विस्तरे कहले जेतेबेले गीता भगवान निजे जेतेबेले भगवत गीता को कहिचंती सेतेबेले अन्य कौनसी ग्रंथर कौन विस्तार करवा व्याख्या करवा आवश्यक अछि। भगवान कृष्ण निजे आमर मंगल केउथिरे हबो ताकू निजे सी प्रकट करचंती मंगल विधान करबा पई से इच्छा ने। तेणु भगवत गीतार महिमा को विशेष भाव में बुझा और जानिबा दरकार। निजर सखा अर्जुन को मोहित करई देले नले अर्जुन तो तांकर पार्षद सी भगवान का इच्छा को बुझी न पारी कौन साधारण भाव में पितामह भीष्म द्रोणाचार्य दुर्योधन आदि को देखी कौन मोहित होता ना। तार पछरे उद्देश्य होची अर्जुन मोहित हेले मुझे भगवत गीता कहबी आ जगत रे गीता प्रकट हब एवं गीता प्रकट हेबा परे जगत रे मंगल विधान हब। लोक माने समस्ते गीता को पाठ करी समस्ते मो विषय बुझी परिवे। तेणु कहा जाए ना कि मायाबद्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान अतएव कृष्ण कहल वेद शास्त्र पुराण। जेते सब शास्त्र पुराण अच्छी मायाबद्ध जीवर केबे क्षमता नहीं कि से कृष्ण को संबंध रे जानी परियो कारण सी अबांग मानस गोचर मन आ बुद्धि अगोचर किंतु भगवान निजे। तेणु ये गीता शास्त्र आदि को प्रकट कले जे से गीता
ଭଲ ଭାବରେ ସେ ବୁଝିପାରିବ, ଯେ ଜାଣିପାରିବ ମୁଁ କିଏ, ମତେ କଣ ପାଇଁ ମୋ ବିଷୟରେ କେମିତି ବୁଝିବ ସିଏ, ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପ୍ରକଟ କଲେ। 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଏଥିରେ। 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ବିଶେଷରେ ଭଗବାନ କର୍ମ ମାନେ ଯୋଗତ୍ରୟ ମୟା ପ୍ରୋକ୍ତା, କର୍ମ ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଭଗବାନ ଏଇ ସବୁ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। 3ଟି ଯାକ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ପ୍ରଥମ 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟ କର୍ମ ଯୋଗ, ଅନ୍ତିମ 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ମଝିର ମଧ୍ୟସ୍ଥ 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ଏଥିପାଇଁ ମଝିରେ ରଖିଲେ କାରଣ ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି କୋମଳାଙ୍ଗୀ, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କର୍ମ ଭକ୍ତିର ସଂଯୋଗ ନହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଫଳ ଦେଇପାରିବେନି, ପରିଣାମ ଦେଇପାରିବେନି ଜୀବକୁ। ତେଣୁକରି ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ ମଝିରେ ରଖିଲେ। ଏବଂ ଚାହେ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମର ଯୋଉ 3ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରନ୍ଥ କଣ କଣ, ଭଗବତ ଗୀତା, ରାମାୟଣ ଆଉ ଭାଗବତ, ଏ 3ଟି ଯାକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷାଦରୁ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ରାମାୟଣରେ 2ଟା କ୍ରୌଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀ ବସିଥିଲେ, ସେ କ୍ରୌଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀ 2 ଜଣ ଯାକ ଭିତରେ 2 ଜଣ ଯାକ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କ୍ରୌଞ୍ଚ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ରୌଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀ। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଧ ବାଲ୍ମୀକି ସେଥିରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ନଦୀରେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଧ ତୀର ଯୋଖିକି ସେ ପୁରୁଷ କ୍ରୌଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ମାରିଦେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ରୌଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ବିରହ ହେଲା। ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖିବା ପରେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ବାଲ୍ମୀକି। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ସଂସ୍କୃତ ବାଙ୍ଗ୍ମୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଯୋଉଟା ବାହାରିଲା କି ମା ନିଷାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାಂ ତ୍ୱମଗମ ଶାଶ୍ୱତ ସମାହ ଯତ୍ କ୍ରୌଞ୍ଚ ମିଥୁନାଦେକମ ଅବଧି କାମ ମୋହିତ। ଏ ନିଷାଦ, ମା ନିଷାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ତୁ ତାକୁ ମାରେ ନା, ମା ନିଷାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, କାରଣ ସେମାନେ ଏବେ 2 ଜଣ ଯାକ ଉଭୟ ପରସ୍ପର କାମ ମୋହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ବଦ୍ଧ କରିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆଉ ବଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ତେଣୁ ସେ ମୋହିତ ମାନେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ମହାଭାରତରେ ଏ ଯୋଉ ଭାଗବତରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ତାପରେ ରାମାୟଣ ଲେଖିଲେ, ତେଣୁ ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଷାଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସମ୍ପର୍କଟା ଅଛି ନା। ଏଇ ଯେ ଶ୍ଲୋକଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ୟାକୁ ନେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ତେଣୁ ଏ ବିଷାଦରୁ ଦୂର ହେବେ ପୁଣି ରାମକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ରାମ ପରକ ପୁଣି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ, ମା ନିଷାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାମ ତ୍ୱମଗମ ଶାଶ୍ୱତୀ ସମାହ ଯତ୍ କ୍ରୌଞ୍ଚ ମିଥୁନାଦେକମ ଅବଧି କାମ ମୋହିତ। ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଭାଗବତର ଯିଏ ଶ୍ରୋତା କିଏ, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ସିଏ ଶୃଙ୍ଗି ମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ସୁପ୍ତାଳରେ ବସିଲେ, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ 7 ଦିନ ଭିତରେ। ତେଣୁ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଆସିଲେ ଆଉ ଭାଗବତକୁ କଣ କଲେ, ପ୍ରକଟ କଲେ, ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ବିଷାଦ ତୁଟିଲା ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରି। ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଥିଲା ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବି, ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ପୁରା ଭାଗବତ ଶୁଣେଇଲେ ଆଉ ତାର ପଚାରିଲେ ତକ୍ଷକ ଆସିଲାଣି ଦଂଶନ କରିବ ଏବେ। ଆଉ ରାଜା ସେତେବେଳେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତ ଶରୀର ହିଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ଆତ୍ମା, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ସେ ମରେନି, ତାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତକ୍ଷକ ମୋର ଯଦି ଦଂଶନ କରିବ, ମୋର ଶରୀରକୁ ଦଂଶନ କରିବ, ମତେ ତ ଦଂଶନ କରିପାରିବେନି ନା। ଆତ୍ମବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ବିଷାଦ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଭଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୋଉଠୁ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବିଷାଦ। ରାମାୟଣରେ ବାଲ୍ମୀକି ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ରାମାୟଣ ମାନେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ତାପରେ ଭାଗବତ ପ୍ରକଟ ହେଲେ,
एथरे विषादग्रस्त हेले किए अर्जुन। व्यासदेव तो विषादग्रस्त ही भागवत लिखिले ना। हाँ हाँ सेटा मते विषादग्रस्त असंतुष्ट है कि तो भगवत गीता मध्य विषाद ताने सुख प्राप्ति हुए दुख आसिले भगवत गीता रे अर्जुन तेणु तार प्रथम जोगटा होची अर्जुन विषाद जोग। अर्जुन विषाद जोग अर्जुन विषादग्रस्त हो गले मोहित हो गले कोथरे मोहित हेले मोहित होने काली कहतली मोहर अर्थ कौन कौन अनुराग केउथरे अनुराग को मोह बोली कहा जाए मोहर अर्थ होची असत वस्तु रे अनुराग। असत वस्तु रे अनुराग टा होची मोह। तेणु असत वस्तु किए एई जेते सबू अच्छी को माने जो मान को नहीं कि पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य एमाने समस्त असत वस्तु कहले सत वस्तु नुहंती। तेणुकरी परीक्षित महाराज कौन अर्जुन को भगवान कहले हे अर्जुन तमे एथिर जो एटा तमरो मोह तमे एमाने कई सतर आश्रय नहीं नाहंती बरं सतर विपक्ष रे अछंती। तेणु एमाने असत वस्तु तमर निजर नुहंती एमाने जेहेतु मोर नुहंती मोर हिथिले सत हेतांते जेहेतु मोर नुहंती तेणु असत तेणु तमर मध्य नु मारे मन हेले सेमान को जो निजर बोली भाबुचंती एई अनुराग हला प्रीति अछि सेमान प्रति तेणु कर एटा होची कोन मोह। एभली एमाने सब मरी जीवे मु धनुर्बाण शिखिली कोन गुरुजंग ठारू गुरुंगो को मारिबा पे तीर विद्ध करिबा पे जे मते हाथ धरे चलेथिले पितामह भीष्म ताकू कोन मारिबा पे ए असत वस्तु अनुराग होते वचन। तेणु प्रथम अध्याय जो वचन ताहा सब थिला कोन गांडीवम संस्कृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते ए सब विषादर वचन मोहर वचन तांको भगवान भगवत गीता कोन भगवत गीता 18 अध्याय सुनाई ए मोह को दूर कले। तापर भगवत गीता सुनी बापरे जेतले भगवत ज्ञान उदय हला अर्जुन के भितर अर्जुन कहले नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। ये भगवान मो भितर कौन है नष्ट मोह मोर मोह एवं नष्ट होगा स्मृतिर्लब्ध स्मृति माने ज्ञान मु पाईगली मोर स्मरण होगला मु किए कौन एवं स्थितोस्मि आपण कृपार मोर मोह नष्ट होगला मु ज्ञान पाइली आ मु एबे स्थिर हो जाइछि। गत संदेह मोर जो ये संदेह थिला ए संदेहटा मोर कौन है दूर हो जाइछि। गत संदेह करिष्ये वचनम तब एबे आपणकर वचन को पालन करी जेमिति आपण मते एबे कहिबे मु सेमति करिवि। तेणु प्रथम तो बहुत बड़ बड़ कथा अर्जुन कहते किंतु परे भगवान के उपदेश पर पूरा शरणापन्न हो गले। गीता एक भगवान अहंकार पूर्ण वचन नुह जीव प्रति दया करने यथार्थ कथन जति भी भगवान भगवत गीता रे जीव जदि कह अहंकार हो भगवान कहते ना कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ए अर्जुन अहम सर्वस्य प्रभु मुही समस्त प्रकाश करता सृष्टि करता मत सर्वम प्रवर्तते मो ठारो ही सब प्रवर्तित आम जदि कहवा कौन जे मुही समस्त सृष्टि करता मो ठारो सब सृष्टि किए गोटे थापड़ बजाई तले पड़ज किंतु मो ठारो सब सृष्टि यदि कहले सेटा हो कि अहंकार हो कारण तार आधार नहीं किंतु भगवान जहाँ कहते सेटा आधार शून्य नुह
सत्य वचन को प्रकाश करते हैं जीवर जानिबा दरकार जानिले सिना शरणापन्न हबो सेतपे कहिसंदी मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय हे धनंजय मो ठारू परे आ कोनोसी वस्तु ही नाही अहम ही सर्वज्ञानम भोक्ता च प्रभुरेव च मु ही समस्त यज्ञर प्रभु आविर्भाग ग्रहण करता एते चांस कला भगवती गीता रे जेमते मते कहिसंदी सब किछि तेणु ये सबुथिरे भगवती गीता एपरी ग्रंथ जीए पारमार्थ संबंधी ज्ञान को जी आमको पूरा प्रदान करचंती जे भगवान किए यदि बुझवार अच्छी भगवत गीता यथेष्ट भगवान पूरा अर्जुन को निज शिष्य को अर्जुन जे शिष्य रहे ना तापूर्व तो केते कौन कथा कहते सखा संबंध जिते थिला सेतले अर्जुन कहते कि आपणकर गुरु सांदीपनी की संगे युद्ध करिवे आपण आपण अक्रूर चाचा सहित कौन युद्ध करिवे मते आपण कहते मोर चाचा मोर गुरु सहित युद्ध करने भगवान कहले तो गुरु पर गुरुगिरी कलानी ये तो पाठ पढ़ेलानी मते आसिक पाठ पढ़ेलानी या कौन कहा तेणु ना ना आउ किछ कहले तापर जेतले पुणी आउथरे मोहित होइगले आउथरे कांदिले माने दुख शोक मोह भितरे दग्धीभूत हेई तापर देखिले आउ किछ उपाय नहीं यांकर शरणापन्न नहला जाक मु किछ ठीक बोली जानि परनी तेणु पाद धरिकी शरणापन्न हेले कार्पण्य दोष बहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता जत्श्रेयस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वं प्रपन्नम कि भगवान के पाखरे कहले हे प्रभु मु आपण मोर गुरुदेव आपण जत श्रेय जहा मो पाई मंगल कर सेटा आपण मते कोन कहंतु जश्रेयस्य निश्चित ब्रूहि निश्चित करिकी मते कहंतु तन में शिष्यस्ते हम कारण मु आपण शिष्य तेणु आपण मते कोन शोधन करंतु तेणु भगवत गीता जे जगत रे कौन करची भक्तिर समस्त प्रकार विषय को जे कौन करची ज्ञानर कर्म मार्गर सब विषय को भगवान तन्न तन करी गोटी गोटी करी व्याख्या करिकी कहिसंती तेणु भगवत गीता यदि कहा जाए ना जहा नहीं भारते ताहा नहीं जगते अर्थात भारत माने महाभारत रे महाभारत जो कथा नहीं आ जगत ब्रह्मांड खोजला कुछ मिलनी आ महाभारत से दुईटी रत्न गोटे हूँ विष्णु सहस्रनाम आ गोटे हूँ भगवत गीता समस्त प्रकार ज्ञान विष्णु सहस्रनाम तो भगवान नाम केवल अच्छे अच्छी किंतु भगवत गीता रे समस्त प्रकार ज्ञान अच्छे तेणु भगवत गीता को जड़े जदि जानिले तारे सब किसी से जानी पारे तेणु गीताटा हूँ प्रिलिमिनारी फंडामेंटल कोर्स साधक को भगवत गीता को भल भाव से बुझा दरकार आम ए सीना भागवत पढ़ाई किंतु यार पूर्वर भगवत गीता 1.5 वर्ष 2 वर्ष बोधे लगी 2.5 वर्ष ना हाँ 2.5 वर्ष भागवत नुआ नुआ आसला प्रोग्राम होता ना ये भुवनेश्वर समाप्त पर से समस्त दिखाई उत्साहित कराई हाँ तेणु भगवत गीतार प्रथम अध्याय रे भगवान अर्जुन को बुझेले जे बुझे एटा शिक्षा मिलुची जे जीव माया रे आबद्ध रहिबा हेतु देह को मु बोली बुझिली जेमते अर्जुन बुझिनेले आ देह को मु बोली बुझिनेले माने मु ही शरीर देहात्म बुद्धि जागृत रहिले जीव शोकग्रस्त हो मोहित हे जो भयग्रस्त हो शोक मोह भय रे कौन है आबद्ध हो विद्ध हो तेणु आ शोक मोह भय आसिले से नाना प्रकार दुख कष्ट बाहर थिबा वस्तु पलि जाइछा हेतु ता पई कौन हुए शोक हुए
ମାନେ ଦୁଃଖ ମନେ ପଡିଗଲେ। ଥିବା ବସ୍ତୁ ପଳେୟ ବୋଲି ଭାବିଦେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ ଭୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆଉ ଅସତ ବସ୍ତୁରେ ଯଦି ଅନୁରାଗ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଲେ ଯେହେତୁ କନେକ୍ସନ ସେଠି ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇଟା କେବଳ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଏଟା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ, ସେମିତି ଜୀବକୁ ଶୋକ ଭୟ ମୋହରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଯଥାର୍ଥ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ କରିବା ପରେ ଜୀବ ନିଜର ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନୁଭୂତି କରେ, ମାନେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ନାଇଁ ସତରେ ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନରେ ଅଛି। ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରକୁ ଛାଡି ବସିବ। ଭ୍ରମ ପ୍ରମାଦ ବିପ୍ରଲିପ୍ସାର ପରେ ଥିବା ଯାହାଙ୍କର ବଚନ, ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଐକାନ୍ତିକ ଯେ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଶିରରେ ଧାରଣ କରି ମାୟା ମୋହ ଜାଲରୁ ଉଦ୍ଧାର ହବ, ଦେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ସେ ମୁଖାର ବିନ୍ଦୁରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଜଡ ଦେହ ଆଉ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝିବ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ ପୁରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେହି ନସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହେ କୌମାରಂ ଯୌବନಂ ଜରା ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଧୀରାଃ ତତ୍ର ନ ମୁହ୍ୟତି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଏ ଅର୍ଜୁନ, ତୁ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ବଡ ହେଲୁ, ବୁଢା ହେବୁ, ମରିବୁ, ତୋର ଶରୀରଟା ବଦଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୋ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ତ ସ୍ଥିର ନା। ତେଣୁ ତୁ ଆତ୍ମା, ତୁ ଏଇ ଶରୀର ନୁହଁ। ତୁ ଯଦି ଶରୀର ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଶରୀର କେବେ ବୁଢା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଶରୀର ଯୁବକ ହିଁ ଯୁବକ ସଦାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତା, ବିକାର ହେଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଶରୀର ବିକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ କିନ୍ତୁ ଅବିକୃତ ଭାବରେ ଅଛୁ, କାରଣ ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ମୋର ଶରୀର ବୁଢା ହେଲା, ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଥିତି। ତାହେଲେ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକଟା ତ ସ୍ଥିର ଅଛି ନା। ତେଣୁ ତୁ ଆତ୍ମ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ତା ଭିତରେ, ଯେମିତି ଭଗବାନ କହିଲେ ରେ କଣ, ନାହିଁ ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ, କଣ ନାହିଁ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ, ନୈନମ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ, ନୈନମ ଦହତି ପାବକଃ, ନ ଚୈନମ କ୍ଲେଦୟନ୍ତି ଆପ, ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ତେଣୁ ଆତ୍ମା କିଏ ଆଉ ପରମ, ଏ ଯୋଉ ଶରୀର ଭିତରେ ଫରକ ଟା କଣ ଅଛି ପୁରା ଦେଖେଇଦେଲେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଜୀବ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ନିଜର ଅଖିଳ ଚେଷ୍ଟାକୁ କରିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା ହଉଛି କର୍ମଯୋଗ। ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବାଟା ହଉଛି କଣ, କର୍ମଯୋଗ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିଲା କଣ, ଶୋକ ମୋହ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବା ହେତୁ ଏତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ପଡିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କଣ ସେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ପାରିବନି, ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହବ। ଗୁରୁଦେବ ଦେଖିବେ ଯେ ଶୋକ ମୋହ ଭୟର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଏ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ କରୁଛି, ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଦେହ କଣ ଅଲଗା କେମିତି, ଆତ୍ମା କେମିତି ଅଲଗା, ସେଟା କଣ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଟା ବୁଝିବା ପରେ ସେ ବୁଝିବ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବ କୋଉଥିପାଇଁ, କର୍ମଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। କର୍ମଯୋଗ ମାନେ ଯେ ଭଗବାନ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଅଧିପତି। ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ତମ ଭିତରେ ମାନେ ସେଟା ହବ କର୍ମଯୋଗ। ବିନା କର୍ମରେ ତମେ ରହିପାରିବନି, ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେଲେ ତମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। କର୍ମଯୋଗ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଚାଳନ କରିବାଟା ହଉଛି କଣ, କର୍ମଯୋଗ। ଟାଇମ କେତେଟା ହେଲାଣି? ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନର ଉପଦେଶକୁ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗକୁ ଉପଦେଶ କରିଛନ୍ତି।
माने परंपरा एवं परंपरा प्राप्त जे एई जो ज्ञान मु तुमको दउची हे अर्जुन ये सब किछि परंपरा द्वारा प्राप्त है ये कथा कहिछन। लौकिक विद्या बुद्धि ज्ञान द्वारा भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त करवाटा संभव नुहे कथा कहिछन। जे गुरु परंपरा द्वारा दी प्रकार पंथा गोटे आरोह पंथा गोटे अवरोह पंथा द्वारा ज्ञान मिले। आरोह पंथा हूँ निज विद्या बुद्धि इंद्रिय चालना द्वारा जो ज्ञान को पाइबार चेष्टा किंतु अवरोह है भगवान कृष्ण ठारू स्वाभाविक भाव में परंपरा क्रमे गुरु परंपरा क्रमे आसवा ज्ञान को स्रोत परंपरा क्रमे श्रवण करी पाइबा चेष्टा करवाटा हूँ कौन सेटा को भगवान पोषण कर चतुर्थ अध्याय आ पंचम अध्याय तत्व ज्ञान प्राप्त करने पर साधक कर्म संन्यास जोगर अधिकारी हो जाए। जिते ज्ञान प्राप्त करनी तत्व ज्ञान ताको जना पड़ जाए साधक कर्म संन्यास माने कौन सी प्रकार कर्म न करिकी मध्य भगवान का शरणापन्न हो पारे भगवान का केवल सेवा करि परिबो भगवत अर्पित निष्काम कर्म जोग ही किभଳି भाବରେ ତା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳତା ସେ ବିଷୟରେ ସେଠୁ କଣ ବୁଝିନିଏ। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ तत्वविद गुरुଙ୍କ उपदेश को शुणी भल भाव अनुधावन करवा माने आचरण करवा आरंभ करे और चित्त शुद्धि करे। चित्त शुद्धि होला पर ध्यान संभव पर ध्यान करे काम तेणु विषय भोगर कामना रहिले जोगर सिद्धि हुए नहीं एटा सी बुझी विषय भोग कामना को त्याग करी सी जागतिक भगवत भगवत ज्ञान जोगरे भगवतंकर भगवान आड़ को अग्रसर हुए सेटा हूँ कौन षष्ठ अध्याय। बाकी आउ 12टी अध्याय विषय काली आम मैंने चर्चा करवा। ठीक है। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।